समस्त को प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने निश्चित भाव में जानी मु विश्वास करे जे पुणी थे मणिपुर रे दंगा आरंभ हो जाइए। हाँ प्रिय बंधुगण, मणिपुर रे पुणी थे दंगा आरंभ हो आपण जानी प्राय 1.5 वर्ष तले मणिपुर रे भयंकर दंगा होता आ जो अनेक ख्रीस्टान भाई भौणी मानक जीवंता मारी दि जाइथिला, के जन को जीवंता जलाई दि जाइथिला, अनेक जीवन रे मरागला। आ विशेषकर एमानक पछरे असंती एक उग्रवादी संस्था आ जो मान के एभली काम समान करती। आ विगत वर्ष मानकर आम देखिलु जे किपरि मणिपुर ख्रीष्टीय विश्वासी भाई एवं भौणी माने निज निज गृह को परित्याग करी से बण जंगल पहाड़ पार्श्व से जाकि रोते आ निजर पिलामान को धरी आ क्यों भली अवस्था से बाहर थे ठंडा काकर रे आपण माने निश्चित भाव में अनुभव करें। यहाँ हूँ गत वर्ष घटी एवं सबुठारु बड़ दुखर कथा हूँ आ ख्रीस्टियान 2 जन महिला को उल्लंघन कर रास्तार प्यारेड कराई सेमान द्वारा, जोटा कि समग्र विश्व चहल सृष्टि करथिला एवं समस्ते यही अमानवीय कार्य को निंदा मध्य करथिले। एटा घटिथिला विगत वर्ष 2023 मसीहा कथा मु कहूची। तेबे प्रिय बंधुगण, प्राय 1.5 वर्ष पर्यंत सबकिछि शांत थिला, किंतु कहीं के जानी ये 2024 मसीह पुणी थे से मणिपुर हिंसा पुणी थे मुंड टेक उठी, पुणी थे हिंसा जागृत ही अच्छी। से उग्रवादी माने से कौन करथिले, मो वीडियो गोटे तैयारी करथिले जे गतकाली गोटे वीडियो मो तैयारी करथिले जे किपरि उग्रवादी माने जड़े महिला को मान ख्रीस्टान महिला को गण बलात्कार करने सहित आकु जीवंता जलई देइथिले। पुलिस मध्य से शव को व्यवस्थित करी अछि। तबे अनेक तथ्य बर्तमान सामने को आसी, किंतु से महिला को जलैला परे हिंसा सेतिक थमी नाही बा कमी नाही, हिंसा आहुरी उग्र रूप धारण करिछि। वर्तमान खबर आसी जे मणिपुर रे 5टी चर्च को जलाई दिया गला। हाँ प्रिय बंधुगण, मणिपुर रे 5टी चर्च को जलाई दिया जाइछि आ 15टी घर को निया लगे दिया जाइछि। आ एटा घटिछि जरीबाम जिला, मणिपुर रो गोटे जिला अछि, से जिलार ना होछि जरीबाम। से जरीबाम जिलार होछि एई घटना जो 5टी चर्च को जलाई दिया जाइछि, निया लगे दिया जाइछि आ ता सहित गोटे स्कूल को मध्य जलाई दिया जाइछि आ गोटे पेट्रोल पंप एवं 14 आदिवासी घर को आ 15 होछि कोन जने विधायक अछंती तांको घर को मिसिकी 15टी घर हबो निया लगे दिया जाइछि। एटा घटिछि जरीबाम जिले रे घटना। आउ ए पर्यंत 300 रु अधिक चर्च को जलाई दिया सारलानी। मु कहूछि गत वर्ष जो दंगा हितला से दंगार आरंभ करी ए पर्यंत 300 रु अधिक चर्च को जलाई दिया जाइछि। हाँ, विशेषकर उग्रवादी संस्था जो अच्छी से माने विशेषकर टार्गेट रखिछन्ति पास्टर को, विश्वासी मान को एवं चर्च को। से मानकर टार्गेट माने पास्टर मान को मारिबा, विश्वासी मान को मारिबा, चर्च को जलाई देबा, निया लगेबा, ए सब टार्गेट करा जाइछि। हाँ, 6 जन लोकों को ए पर्यंत मारी दिया सारलानी, माने मरीगलानी 6 जन लोक जो मान कि उग्रवादी माने हत्या करिसंती 6 जन लोकों को। आ 3 मतनिकर
6ଟା ନିବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାମଲା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଅଫିସକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ। ଆଉ ଖବର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ, 14 ଆଦିବାସୀ ଘର, ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ନିଆଁରେ। ଆଉ ତାକୁ ଜଳେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରରୁ ଏହିଭଳି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାହେଇଛି, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ ଘଟିବ, ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହି ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ଘଟିବ, ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିବ। ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଠ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ମାଥିଉ ତାର 24 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରୁ ମୁଁ ପାଠ କରିବି, 9-10। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦରେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ 10 ପଦ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଧ କରିବେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଘଟୁଅଛି ମଣିପୁରରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜଗତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ସହନ୍ତି, ସହିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ନିବାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ ବା ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଜଗତରେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ହେବ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଏ ତାଡ଼ନା ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ସହିଥିବା, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପୁତ୍ର ବା ମୋର କନ୍ୟା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର, ଏହି ମୁକୁଟ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମିଛଟାରେ ବା ମୁଁ ବୃଥାରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।